श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय वेद पुराण रचि व्यास चित्तेनो हिले परितोष चतुर्थ अध्याय चरित जहु प्रकाश भागवत व्यासवाच इमन्ते भागवत वाणी सुत मुनिक मुखु शुणी मुनिक मध्ये कुल वृद्ध सोनक नामे धर्म शुद्ध सर्वमुनिक अवधाने पुछन्ति मधुर वचने सोनकवाच हे सुत तुम्भे महाधीर बकता जन मध्ये गर जाह्नवी तटे राजा गे सुख जाकहि लेश रागे से कथा कह आंभ आगे से कथा कह आंभ आग तुम्हे जे अट महाभाग ए भागवत शास्त्र केवे व्यास रचिले केउ युगे कार बोले काहीं बसी कि भावे की हे तू देसी सुख जिता कुमार समदरसी निर्विकार हिमंतमती रात्र दिने कृष्ण महिमा जारमय निर्माया मूढ़ता प्रतीति लक्षी न पारे केही गति जार आगमन काले देवकन्याए थिले जले स्वभावे नग्न तांकु देखी धाइले लज्जा खूबेखी देखिबा अर्थे जल तटे मिलिले सुखंक निकटे व्यासंकु तांक पछे चाहिए जले पशिले बेगे जाए स्वभावे शेषुर युवती जानती सर्व प्राणी गति देखी कन्याक मूढ़ गति चंचल व्यासंकर मते पुणी क्षण के पाई शांति कन्या को चाही पचारते ओइल मोर पुत्र चाहिए किंपा पशिल जले जाइए एकिश तुम्भर व्यवहार शेषुक मोहर कुमार तरुण बयस ताहार ए वृद्ध शरीर मोहर व्यास वचने नारी गणे तक्षणे नमिले चरणे
बोलती व्यास मुख चाहे संसार तांक बुद्धि नाही स्त्री पुरुष न जानती समस्त एक भावे चिंते तुम्भे जे बोलो आम्भे वृद्ध बयस रसे अच्छी सध एघेनी हईलु अंतर आम्भर दोष क्षमा कर एमंते गले नारी गणे सुकर हिले से ही बने से सुख मुनि किस कार्ये प्रवेश कले कुरु राज्ये जड़उन्मत प्राय होई ताहांकु केही न जानई केमंते परीक्षित मेले मिलिले जाह्नवीर कूले तही अनेक मुनि मध्ये ए भागवत रसा स्वादे प्रजांक द्वारे सायं काले जेनिते भिक्षा अर्थे मिले गोदोह मात्र द्वारे रही गृहिकी तीर्थ फल देई से मुनि परीक्षित मेले मिलिले पूर्व पुण्य फले से पुणी भागवत शास्त्र कहिले तो आचंबित से भागवत परीक्षित स्वभावे अभिमन्यु सुत ताहांक जन्म कर्म जेते कहिबा आम्भर ब्रते अति अभूत अचुचा जानी एबे तरिबु ताहा शुणी से सर्व राजांकर सार पांडव वंशे कीर्तिधर राजस पद करी दूर किंपार हिले गंगा तीर शत्रु राजाए जार पाद नमंती देईन संबद जुबावयसे नरपति तेजीण अचल विभूति जेहु शरीर ए संसारे बहई पर उपकारे हरिचरण चिंती चिते जे राजा गोटे जनहिते से कि छाड़िले जीवन उपेक्षी गृह धन जन कह कारण किबा अर्थे संशय छाड़िब जीवन्ते तुम्भे सकल विद्या पर कह संशय जाऊ दूर एमंते सुन कवचने सकल प्रश्न अनुमाने कहती सुत महारुषि मुनि प्रश्न परशंसी सुतवाच सुन सकल मुनि जन श्रीकृष्ण चरित विधान त्रेतया जुग भुग अन्ते द्वापर जुग उपगते पराशरंक बीर्य जुते योजन गंधा गर्भगते
বিষ্ণুর অংশে ব্যাস মুনি জন্মিলে নরদেহ ঘেনিয়ে সে কদিনে প্রাত কালে স্নান সারি গঙ্গা জলে একান্তে বদরিকাশ্রমে বসিণ নিশ্চল আসনে পরবর জ্ঞান জানে সকল শাস্ত্র পরে মানে যে কাল পুরুষর বলে যুগে উড়ন্তি অন্তরালে তাহাকু ন দেখন্তি কেহি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে দেহ বহি প্রাণীଙ୍କ বল নিতে হরে যুগ স্বভাব অনুসারে কলি আগমে প্রাণীଙ୍କର যেমন্ত হইব ব্যবহার সদা ছাড়িবে অতি দূরে নিঃসত্ব হইবে শরীরে বুদ্ধি হইব লোভবশ লোকে হইবে অল্পায়ুষ দুর্ভোগ হইবে সকলে ইহা জানিলে যোগ বলে ব্রাহ্মণ আদি চারি বনে কলি বঞ্চিবে যেউ ধর্মে বেদ উচিত সুখ বেদ উচিত শুদ্ধ কর্ম আশ্রমে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম জীবর শুদ্ধি অর্থ করি যেমন্তে বিষ্ণু মায়া করি ধর্ম সাধিবে যজ্ঞ মতে হেমন্ত ভাজি মুনি চিতে বেদকু কলে চারি খণ্ড মধ্যে ভিআই কর্ম কাণ্ড রুক যদু সাম ধর্প এরূপে করিভি ন ভাব পঞ্চম বেদ ইতিহাস কলে পুরাণ অষ্টাদশ পইল মুনি কি আনিলে প্রথম বেদ পড়াইলে জয়িমিকি দেলে শিক্ষাম যদু যে বই সম্পায়ন অঙ্গিরা মুনি অথর্বয়ে মো পিতার হরসনে পুরাণ অষ্টাদশ দেলে হেমন্তে কর্ম সম্পাদিলে সে শিষ্যে বিচারি নিচলে বেদ বৃক্ষকু যোগ বলে অনেক শাখা ভিআইলে শিষ্যে প্রশিষ্যে শিখাইলে অল্প বুদ্ধি নর যেতে বেদ ন ঘেনি দৃঢ় চিতে তেণু এ বেদ ভাগ কলে যে যাহা মতি অনুসারে ত্রিশূদ্র জন এ জগতে যজ্ঞ নোহন্তি বেদ পথে তাহাঙ্ক নিস্তারণ অর্থে উপায় চিন্তিত আচিতে বুদ্ধিমন্দরে বেদ মন্থি ভারত পদ বন্ধে গুন্থি বেদুধারি সার অর্থ
ସୃଜିଲେ ପୁରାଣ ଭାରତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତାରିବା ଅର୍ଥେ ଏ ରୂପେ ସୃଜି ବେଦ ମତେ কলে হে সর্বধর্ম যেতে তোষ নহিলে হৃদগতে আশ্রম সরস্বতী কূলে মন যে নর হে নিশ্চলে যোগে ন পারি চিত্ত ধরি চঞ্চলে মন্ত বিচারি অতি কঠোরে বেদ অগ্নি পুজি গুরুঙ্ক আজ্ঞা মানি কর্মর নাশ নাহি তেণে ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ନିର୍ମାଣେ ଯେଉଁ ଭାରତ ବେଦ ସାରେ କଳି ତ୍ରିଶୂଦ୍ର ତାରିବାରେ ତେବେ ନିର୍ମଳ ନୁହେଁ ମନ ଚିନ୍ତା ନଳେ ଛନ ଛନ ଏ ମନ ଧରିବେ କେମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚଳ କରି ଜ୍ଞାନ ପଥେ ଯେତେ ଚିନ୍ତିଲି ବେଦ ଧର୍ମ ବିଚାରେ ସେ ତ ମାୟା ଭ୍ରମ এ মায়া টুটই যেমন্তে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি যোগ পথে কহিবি ভাগবত ধর্ম জেনে ন লাগে ভব ভ্রম এমন্ত হৃদয়ে বিচারি মনকু ন পারন্তি ধরি এমন্ত সময়ে নারদ আসন্তে শুভে বেণী বিনা নাদ তক্ষণে সরস্বতী তটে মিলিলে ব্যাসঙ্ক নিকটে নারদ আগমন দেখি তক্ষণে আসন উপেক্ষে কেতে হে দূর আগ সরি নারদ করে কর ধরি বসাই উত্তম আসনে পুজিলে অতিথি বিধানে সে ব্যাস নারদঙ্ক পাদে সুজনে প্রণাম আনন্দে যার চিন্তনে পাপ নাশ নময়ী জগন্নাথ দাস গোবিন্দ 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 কৃষ্ণ বৃন্দাবন চন্দ্র ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস সংহিতায়াং প্রথম স্কন্ধে নবমি শ্রীয়োপাখ্যানে নারদাগমনম নাম চতুর্থোऽধ্যায় ভীমস্য পীড়নভঙ্গে মুনিরবিমতি ভ্রমম যদি শুদ্ধম অশুদ্ধম বা মম দোষ ন বিদ্যতে